हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम ये डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर ऑप्शनल ओडिया बा आमर इच्छाधीन ओडिया ये इच्छाधीन ओडियार यूनिट 1 रु बा आमर प्रथम एकक रु आज आम ये गोटे महामेरेथन क्लास टीए करवा। ये महामेरेथन क्लास टी तुम ये मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो कारण तुम ये गोटे क्लास जदि करदौच तुमर एमसीक्यू क्लीयर हो एक मार्किया क्लीयर हो 2 मार्क एवं 3 मार्क पूरा डिटेल रे क्लीयर हो जमीती आमर एमआईएल ओडिया रे आमे महामेरेथन क्लास गुड़िक करथिले डिटो सेही भली भाबरे आमे ऑप्शनल ओडिया रे महामेरेथन क्लास गुड़िक सबू कंप्लीट करिबा। तो पिला माने चलंतु आजिरो क्लास टी को आमे आरंभ करिबा। तो तुमर प्रथम एककर प्रथम कविताटी होउची परशुराम भेट। ये परशुराम भेट कवितार कवि होउछंती बलराम दास। तोड़ी देख तुमर प्रथम प्रश्न परशुराम काहींकी परलोक को सर बिंदिबा पाई रामचंद्र को प्रार्थना कले। भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। परशुराम काहींकी परलोक को सर बिंदिबा पाई रामचंद्र को प्रार्थना करथिले। काहींकी पिला माने प्रार्थना करथिले ना परशुराम ब्राह्मण होई बहु क्षत्रियों को बद्ध करिथिबा हेतु पाप भारे तांकर परलोक प्रवेश करिवार अधिकार नथिला। तेणु से परलोक को सर निक्षेप करी तांकर पाप भार छेदन करिबाकू श्री रामचंद्र को एठी प्रार्थना करिथिले। एतिके एठी बुझिलो ना परशुराम जड़े ब्राह्मण होइकी मध्य बहु परिमाण रे क्षत्रिय मानू मारी देइथिले। सेही पापरे से आउ परलोक को प्रवेश करि पारु नथिले अर्थात स्वर्ग को प्रवेश करि पारु नथिले। तेणु से परलोक को सर निक्षेप करी तांकर पापर भार को छेद करिबा पाई सेठी श्री रामचंद्र को प्रार्थना करी छंती। एई भली क्वेश्चन मेनली पिला माने तमरो 2 मार्क 3 मार्क रे ठी आसे। आउ एटा जदि हमको 2 मार्क क्वेश्चन आसिला केमिति आमे यार आंसर लिखिबा ना एठी लिखिबो कविता होउची परशुराम भेट कवि होउछंती बलराम दास। या पाई मिली गला तुमको एठी 1 मार्क। आउ एई आंसर जो लिखिबो या पाई तुमको एटा 2 मार्क थिले 2 मार्क मिलिबो 3 मार्क थिले 3 मार्क एठी मिली जिवो। एमसीक्यू रे किंबा 1 मार्क रे पिला माने एई परी प्रश्न खूब कम आसे। तापर एटी देख 2 नंबर प्रश्न रामचंद्र परशुराम ठारू कदंड केउ हस्तरे नेइथिले। एई परी क्वेश्चन तुमरो एमसीक्यू ओ 1 मार्क रे एठी आसे ना रामचंद्र परशुराम ठारू कदंड केउ हस्तरे नेइथिले। केउ हस्तरे नेइथिले रे पिला माने ना रामचंद्र परशुराम ठारू कदंड दक्षिण हस्तरे नेइथिले। केउ हस्तरे दक्षिण हस्तरे नेइथिले। तापर देख 3 नंबर प्रश्न चौठी राति रे प्रभु रामचंद्र सीता निकटरे केउ सत्य माने केउ सत्य करिथिले। केउ सत्य करिथिले रे पिला माने से आउ द्वितीय विवाह करिवे नाही बोली। चौठी राति रे प्रभु रामचंद्र अग्नि को छुई द्वितीय विवाह करिवे नाही बोली सीता निकटरे सत्य करिथिले बा से कोन करथिले ना प्रतिज्ञा नैथिले बा से प्रण नैथिले हैला। एपरि ओल्टे की मध्यटी क्वेश्चन देई पारे। आउ थरे रिपीट करि दउची टोटली एठी कंफ्यूज होबनी। चौठी राति रे प्रभु रामचंद्र अग्नि को छुई अर्थात अग्नि को साक्षी रखी द्वितीय विवाह करिवे नाही बोली माता सीता निकटरे सत्य करिथिले। तापर देख 4 नंबर प्रश्न रामचंद्र चौठी संबार विधि काहा आश्रम रे पालन होइथिला। रामचंद्रंकर चौठी संबार विधिटा का आश्रम रे पालित होइथिला ना रामचंद्रंक चौठी संबार विधि विश्वामित्रंक आश्रम रे पालित होइथिला। तापर देख 5 नंबर प्रश्न रामचंद्र केउ नदी अतिक्रम करी विपुल बनरे हैला विपुल बनरे उपगत होइथिले। रामचंद्र केउ नदी अतिक्रम करी विपुल बनरे उपगत होइथिले ना रामचंद्र सुर नदी को अतिक्रम करी विपुल बनरे उपनीत होइथिले। तापर देख 6 नंबर प्रश्न रघुमणि किए।
एठी पिला कन्फ्यूज हो जाती अरे रघुमणि किए स्वयं श्री रामचंद्र रघुमणि किए कि ना रघुमणि कहिले रामचंद्र परम पुरुष श्री रामचंद्र को मध्य एभली कुहा जाए रघुमणि एसबू तांकर अलग अलग ना आउ जेमिति तुमर कॉलेज रे गोटे ना थिबो घरे गोटे ना थिबो तुम सांगसाथी आउ गोटे ना डाकुथिबे सेहीपरि भाबरे तांकर एसबू विभिन्न नाम बुझिला भली जिनसटी किछि नाही। तापर देख 7 नंबर प्रश्न राजा दशरथंकर केउ नयन घन घन स्फुरण हेउतिला लॉन्ग क्वेश्चन मु कहितिला नाही एमसीक्यू रे आसीबो देखो एटा तुमरो 1 मार्क क्षेत्र रे आसी एटा तुमरो बारंबार पिला माने एमसीक्यू रे आसे ना राजा दशरथंकर बाम नयनटा केउ नयन राजा दशरथंकर बाम नयनटा घन घन स्फुरण होउतिला जो अशुभ संकेत से पाई थिले। तापर देख 8 नंबर प्रश्न देवी सीता केउ राजा ओ केउ राज्यर दुहिता थिले देवी सीता केउ राजा ओ केउ राज्यर दुहिता थिले ना देवी सीता आमर राजा जनक ओ मिथिला राज्यर दुहिता थिले माने आमर देवी सीता आमर राजा किए थिले केउ राज्यर थिले से माने आमर जनक राजा जनकंकर पुत्री से थिले ओ केउ राज्यर थिले ना मिथिला राज्यर थिले। तापर एटी देख 9 नंबर प्रश्न बलराम दास कर जगमोहन रामायण केउ वृत्तरे रचित भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु तुमको जो 5 मार्क सिलेक्शन देइतिली सेथिरे मु एटाको डिस्कशन करिछि ना बलराम दास कर जगमोहन रामायणटा केउ वृत्तरे रचित केउ वृत्तरे पिला माने ना आमर रामायण रो दांडी वृत्तरे रचित भलो सेठी मन रख ना आमर बलराम दास कर जगमोहन रामायणटा दांडी वृत्तरे रचित। तापर देख 10 नंबर प्रश्न काहाकू केंद्र करी पंचसखा भक्ति आंदोलन गढ़ी उठिथिला काहाकू केंद्र करी पंचसखा भक्ति आंदोलनटा गढ़ी उठिथिला ना जगन्नाथंकू केंद्र करी पंचसखा भक्ति आंदोलन गढ़ी उठिथिला। तापर देख 11 नंबर प्रश्न बलराम दास केउ गजपतिंको समसामयिक थिले बलराम दास केउ गजपतिंको समसामयिक थिले ना बलराम दास गजपति प्रताप रुद्रदेवंकर समसामयिक थिले। तापर देख 12 नंबर प्रश्न बलराम दास कर कृत लक्ष्मी पुराण रे केउ वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहु भितरई प्रश्नटा आछि ना हमर बलराम दास कर कृत लक्ष्मी पुराण रे केउ वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए ना बलराम दास कर कृत लक्ष्मी पुराण रे नारी और पुरुषों पवित्र संपर्क पाई अभिप्रेत और नारी स्वतंत्र एथिरे प्रकटित हुए। तापर देख 13 नंबर प्रश्न रामचंद्र को केउ माने उपहार देउथिले रामचंद्र को केउ माने उपहार देउथिले ना रामचंद्र को बाटरे राजा माने सबु उपहार देउथिले। तापर देख 14 नंबर प्रश्न केउ बनरे ऋषि विश्वामित्रंक आश्रम अवस्थित पिला माने बारंबार आम एटा डिस्कशन करूचे केउ बनरे ऋषि विश्वामित्रंक आश्रमटा अवस्थित एई सिद्ध बनरे ऋषि विश्वामित्रंकर आश्रमटा अवस्थित आउ श्रीरामचंद्र आउ माता सीतांकर चौठी विधिटा एई आमर सिद्ध बनर विश्वामित्रंक आश्रम रे होई थिला। तापर देख 15 नंबर प्रश्न रामचंद्र केउ नदी अतिक्रम करी विपुल वन रे विश्राम करथिले सेम क्वेश्चन बास टिकेटी उल्टे देछि केउ नदी रे सुर नदी अतिक्रम करी विपुल वन रे विश्राम करथिले। तापर देख 16 नंबर प्रश्न मनुष्य शरीरर उपरे किए बसिथिबार दशरथ देखिथिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन मनुष्य शरीर उपरे किए बसिथिबार दशरथ देखिथिले किए रे ना मनुष्य शरीर उपरे काक अर्थात काऊ बसिथिबार दशरथ देखिथिले। तापर देख 17 नंबर प्रश्न राजा दशरथंकर कुलगुरु किए थिले राजा दशरथंकर कुलगुरु किए थिले रे ना हमर वशिष्ठ वशिष्ठ राजा दशरथंकर कुलगुरु थिले। तापर देख 18 नंबर प्रश्न
दशरथ और रामचंद्र केउ वंशर दायाद थिले भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौ वंशर रे ना दशरथ और रामचंद्र सूर्य वंशर दायाद थिले। तापर देख 19 नंबर प्रश्न काहाकू क्षत्रिय कूलर ना आमर ऐरी भावरे वर्णना करा जाइछि काहाकू क्षत्रिय कूलर ऐरी भावरे वर्णना करा जाइछि ना परशुरामंकु क्षत्रिय कूलर ऐरी भावरे वर्णना करा जाइछि। श्रीरामचंद्र हबनी पिला माने बहुत पिलाठी श्रीरामचंद्र कहते किंतु एटार भूल आंसर ना काहाकू क्षत्रिय कूलर ऐरी बोली कहा जाइछि काहाकू रे ना परशुरामंकु क्षत्रिय कूलर ऐरी बोली एठी कहा जाइछि। तापर देख 20 नंबर प्रश्न केउ मंद लक्षण गुड़िक राजा दशरथ को प्रमोदग्रस्त करिथिला माने केउ जो अशुभ संकेत आसीथिला केउ केउ अशुभ संकेत आसीथिला ना श्रीरामंक सम्मुखरे श्रृगालर रड़ी अछन्न कुहुड़ी धूमकेतुर आविर्भाव प्रबल आमर बतास प्रवाहित मंद लक्षण गुड़िक सबू राजा दशरथ को प्रमादग्रस्त करिथिला। तापर देख 21 नंबर प्रश्न अशुभ संकेत भावरे केउ पक्षी आकाशरे विचरण करुथिले भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अशुभ संकेत भावरे केउ पक्षी आकाशरे विचरण करुथिले ना अशुभ संकेत भावरे आमर ग्रुभ पक्षी हैला ग्रुभ पक्षी आकाशरे विचरण करुथिले। तापर देख 22 नंबर प्रश्न परशुरामंक कंठरे कौन शोभा पाउथिला परशुरामंक कंठरे कौन शोभा पाउथिला ना परशुरामंक कंठरे तुलसी रुद्राक्ष माला शोभा पाउथिला। तापर देख 23 नंबर प्रश्न परशुरामंक पिता और मातांक नाम उल्लेख कर परशुरामंक पितांक नाम थिला जमदग्नि एवं मातांक नाम थिला रेणुका। तापर देख 24 नंबर प्रश्न आमर क्रोधित परशुरामंक निश्वास प्रश्वास को कवि काहा सहित तुलना करिसंती भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्रोधारित परशुरामंक निश्वास प्रश्वास को कवि काहा सहित तुलना करिसंती ना क्रोधारित परशुरामंक निश्वास प्रश्वास को कवि काल सर्प सहित काहा सहरे काल सर्प सहित तुलना करिसंती। तापर देख 25 नंबर प्रश्न परशुरामंक देहरे कौन लेपन करिथिले परशुराम देहरे कौन लेपन करिथिले ना परशुराम देहरे यज्ञर पाउंस को लेपन करिथिले। तापर देख 26 नंबर प्रश्न परशुराम वनस्तरु बाहरी आसीबाकू कवि काहा सहित तुलना करिसंती परशुराम वनस्तरु बाहरी आसीबाकू कवि काहा सहित तुलना करिसंती ना जेमिति लागिला काल मेघ को वितारण करी चंद्र फुटी उठिला परी परशुराम वनस्तरु बाहरी आसीथिले। तापर देख 27 नंबर प्रश्न परशुराम कटीरे कौन पिंधिथिले परशुराम कटीरे कौन पिंधिथिले ना परशुराम कटीरे कृष्णासार मृग छाल को पिंधिथिले। तापर देख 28 नंबर प्रश्न परशुराम दुई करे कौन धरिथिले मु पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन जेतले डिस्कशन करूथली पूरा डिटेल एटाटी बुझेइछि ना परशुराम दुई करे अर्थात दुई हातरे कौन धरिथिले ना बाम हस्तरे धरिथिले धनु भलो सेटा को मन रख बाम हस्तरे धरिथिले धनु एवं दक्षिण हस्तरे धरिथिले आमर कुटार हला कुटार धरिथिले एटा को टोटाली पिला माने नेग्लेक्ट करिवनी कौ हस्तरे कौन धरिथिले एटा भलो से मन रख बाम हस्तरे बाम कररे धरिथिले धनु दक्षिण कर बा दक्षिण हस्तरे धरिथिले कुरा आमर कौन कहलो कुटारा हला कुटार होई जिवो कुराडी लेखिबनी कुटार लेखिबो हला जोटा बही रे मेंशन अछि सेटा लेखिबो। तापर देख परवर्ती प्रश्न परशुरामंक पिठिरे कौन शोभा पाउथिला परशुरामंक पिठिरे कौन शोभा पाउथिला ना परशुरामंक पिठिरे आमर बाघर छाल एठी शोभा पाउथिला। तापर देख 30 नंबर प्रश्न परशुरामंकु शांत करिबाकू राजा दशरथ कौन करिसंती परशुरामंकु शांत करिबाकू राजा दशरथ कौन करिसंती ना राजा दशरथ
आमर रथरू अवतरण करी परशुरामଙ୍କ पाद तले आमर कौन करिसंती ना काकुस्थ भावरे विनीत निवेदन पूर्वक तांकर गुणगान करिसंती। माने राजा दशरथ जेतले जानिले परशुराम पूरा रागरे अछंती जेहेतु शिवधनु को भांगी देइछंती श्रीरामचंद्र तो तांको पुत्र को बंचिया पई राजा दशरथ रथरू तळकू आसिकी परशुरामଙ୍କ पाद धरिकी तांकर गुणगान एठी करूछंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न शिवधनु काहींकी प्रसिद्ध अटे। शिवधनु काहींकी प्रसिद्ध अटे ना महादेव एही धनु साहाय्य प्रबल प्रतापी त्रिपुरासुर को बद्ध करथिले। भल सेठी मन रख ए शिवधनु रे त्रिपुरासुरर एठी बद्ध होइतिला सेथि पई हमर शिवधनुटा फेमस बा हमर प्रसिद्ध। तापर देख परवर्ती प्रश्न रामचंद्र केउ धनु भांगी करी सीता को विवाह करथिले। सेम क्वेश्चन उल्टे देछि केउ धनु रे ना रामचंद्र शिव धनु को भांगी सीता को एठी विवाह करी थिले। तापर देख परवर्ती प्रश्न परशुरामଙ୍କ धनुर नाम कौन। परशुरामଙ୍କ धनुर नाम होउची वैष्णव। भल सेटा नोट करके लेख से बाम हस्तर कौन धरिथिले धनु धरिथिले से धनुर नाम कौन थिला वैष्णव थिला। भल से मन रख वैष्णव आ दक्षिण हस्तर धरिथिले हमर कुटार हला कुटार धरिथिले दक्षिण हस्तरे। एटा बहुत कन्फ्यूज क्वेश्चन बहुत पिलाटी कन्फ्यूज हुअंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न शिव धनु को किए उठाइबाकू असमर्थ बोली परशुराम कहिथिले। पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवराज इंद्र मध्य असमर्थ शिवधनु को उठाइबारे। शिवधनु को देवराज इंद्र मध्य उठाइबाकू असमर्थ बोली परशुराम कहिथिले। से कहिथिले देवराज इंद्र मध्य ए शिवधनु को उठाई पारंतिनी तू गोटे साधारण मनुष्य होई केमिति शिवधनु कोटी भांगी देलु। तापर देख परवर्ती प्रश्न रामचंद्र केउ मानक प्रति क्रोधारित हुअंती नाही बोली प्रकाश करा जाइछि बा करिछंती। रामचंद्र केउ मानक प्रति क्रोधारित हुअंतिनी अर्थात रागंतिनी केउ मानकू ना रामचंद्र गोरु ब्राह्मणଙ୍କ ठारे क्रोधारित प्रकाश करंती नाही बोली से कहिछंती। तापर देखटी परवर्ती प्रश्न दशरथଙ୍କ सैन्य बाहिनी को काहा सहित तुलना करा जाइछि। दशरथଙ୍କ सैन्य बाहिनी को काहा सहित तुलना करा जाइछि ना दशरथଙ୍କ सैन्य बाहिनी को समुद्र सहित तुलना करा जाइछि। काहा सहरे पिला माने समुद्र सह तुलना करा जाइछि। तापर देख परवर्ती प्रश्न दशरथଙ୍କ सैन्य मानक निकटरे उपस्थित परशुराम को केउ परि वर्णना करा जाइछि। दशरथଙ୍କ सैन्य मानक निकटरे उपस्थित परशुराम को केउ परि वर्णना करा जाइछि ना दशरथଙ୍କ सैन्य निकटरे उपस्थित परशुराम को महर्षि अगस्ती को सहित एठी तुलना करा जाइछि। कहा सहित महर्षि अगस्ती को सहित तुलना करा जाइछि। तापर देख परवर्ती प्रश्न परशुरामଙ୍କ आयुध हमर कुटार हला कुटारटा कुराड़ी पड़िबनी कुटार हला परशुरामଙ୍କ आयुध कुटार को कवि काहा सहित तुलना करिसंती। दक्षिण हस्तर धरिथिले कुटारटा को से दक्षिण हस्तर धरिथिले धनुटा को धरिथिले बाम हस्तरे। एटा एटी टोटाली कन्फ्यूज हबो नाही। तो परशुरामଙ୍କ आयुध कुटार को कवि कालदंड सहित तुलना करिसंती। काहा सह कालदंड सहित तुलना करिसंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न केउ शब्द रे परशुरामଙ୍କ ध्यान भग्न होइगला। केउ शब्द रे ना राजा दशरथଙ୍କ सैन्य सामंतଙ୍କ वीर वाद्य रे परशुरामଙ୍କର ध्यान भग्न होइगला। तापर देख 40 नंबर प्रश्न परशुरामଙ୍କ जटा केउ वर्णर थिला रे ना परशुरामଙ୍କ जटा पिंगल वर्णर थिला। तापर देख परवर्ती प्रश्न परशुरामଙ୍କ कर्ण रे कोण पिंधिले। परशुराम तांको कर्ण रे कोण पिंधिले ना कुंडल पिंधिले। तापर देख परवर्ती प्रश्न द्वितीय जम राण काहाकू कुहा जाइछि। द्वितीय जम राण बोली परशुराम को एठी कुहा जाइछि। तापर देख परवर्ती प्रश्न क्रोधात परशुरामଙ୍କ निश्वास प्रश्वास केउ परि वर्णित। केउ परि पिला माने टिके पूर्वरु एठी आलोचना करूथिले ना काल सर्प परि फं फं होला परि
କାହାପରି ନା କାଳ ସର୍ପର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି କାଳ ସର୍ପ ଶବ୍ଦ କରେ ଫଁ ଫଁ ସେଇପରି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦଶରଥ ପା ଦଶରୁ ଆମର ଦଶରଥ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିନତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ଶିବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ସେଠି ମନେ ରଖ। କବିତାରେ ଶିବଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆଉ କ'ଣ ନା ସଦାଶିବ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 46 ପ୍ରଶ୍ନ, 46 ନମ୍ବରର, ନା ଶିବଧନୁର ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁପରି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁପରି? ନା ଶିବଧନୁଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମେରୁଠାରୁ ଭାରି ଓ ବଜ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ମେରୁଠାରୁ ଭାରି ମାନେ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଠାରୁ ଭାରି, ବଜ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରଠାରୁ କଠିନ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ଭୃଗମଣି ଭୃଗପତି ଆଉ ଅମିରସ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନା କବିତାରେ ଭୃଗମଣି ଭୃଗପତି ଅମିରସ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଐରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ନା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଐରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଐରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେ 21 ଥର ଏ ପୃଥିବୀରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରା ନିଷେଧ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏଠି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ରଘୁ ସାଇଁ ରଘୁନାଥ ରଘୁମଣି ପ୍ରଭୃତି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ବହୁତ ଇଜି, କାହାକୁ ରେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାରଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗସିଦ୍ଧ ସାଧକ କବି ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀରେ କେଉଁ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? ଜଗସିଦ୍ଧ ସାଧକ କବି ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀର କେଉଁ ମଠରେ ଆମର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ମଠରେ? ନା ପୁରୀର ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ବା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ କ'ଣ ଛେଦନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଓ ପାପକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାପର ଭାର ଯୋଗୁଁ ସେ ପରଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଓ ପାପକୁ ଏଠି ଛେଦନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ସର ପେଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ସର ପେଶିଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ? କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ? ନା ଆଦି କାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ। ଭଲ ସେଠି ମନେ ରଖ, ଆଦି କାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏକକର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। এই ସରହ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। এই ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ି ଗୋପିନୀମାନେ ବସନ୍ତି ସେମିତି କିପରି? ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ିକି ଗୋପିନୀମାନେ ବସନ୍ତି, କିପରି ସେମାନେ ବସନ୍ତି? ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ ନା, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆବରିତ କରି ଯେଉଁଭଳି
ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ଥୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ି ଗୋପିନୀମାନେ ବସନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି? ଗୋପିନୀମାନେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ିକି ବସିଥାନ୍ତି? କିପରିରେ? ନା ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆବୋରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ଥୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ି ଗୋପିନୀମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଥିରେ ମତଗଜକୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଥିରେ ମତଗଜକୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲା? କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଙ୍କଡ଼ତା ସୂତାରେ ମତଗଜକୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଶୋଭାକୁ କୋଟି କନ୍ଧର୍ବ ବି ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକୃତିର ନାମ ଆମକୁ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ କଳାକୃତି, ତାପରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତିକା, ତାପରେ ରହିଛି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରାସ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକୃତି। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ? ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ମାନେ ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ? କେଉଁ କବିତାରୁ ପିଲାମାନେ? ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ। ଭଲ ସେଠି ମନେ ରଖ, ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଆନିତ ବା ଗୃହୀତ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ କାହାଣୀର ଦୂତୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ କାହାଣୀର ଦୂତୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମାବେଗ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲେ? ମାନେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁକିରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମାବେଗ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ତନୁର ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ତନୁର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? କିପରିରେ? ନା ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ତନୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ ଦନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା। କିପରି ଥିଲା ରେ? ଦନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଦେହ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରି ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମୁଖ। ହେଲା, ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଦେହ କହିଦେଲି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖଟା ଦନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଦାନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ କିପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ କିପରି ଥିଲା? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ
ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ବା କି ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଆୟତ କରିଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରସରେ ପଣ୍ଡିତା ଓ ସ୍ତମ୍ଭନ ଆଉ ମୋହନ ଆଉ ବସ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ରହିଛି ଆମର ଉଚ୍ଚାଟ ଆଉ ରହିଛି ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଓ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ ମୁଦି, କଙ୍କଣ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା କାହା ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ? କାହା ସହ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା ରେ? ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରର ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରୁଥିଲା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରୁଥିଲା? କିପରି ରେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଢଗଡମାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ଟାହିଟା କରୁଥିଲା। ଟାହିଟା ହେଲା, ଟାହିଟା ସେ କରିଦେଉଥିଲା ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବସନ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବସନ? କି ପ୍ରକାରର ବସନରେ? ନା ସେ ସର୍ବଦା ଧଳ ମାନେ ଧବଳ ହେଲା, ଧବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସନ ସବୁବେଳେ ସେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିତା? କେଉଁ ରସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିତା? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଖେଳ କୌତୁକ ରସରେ ଜଗତ ଜିତା। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ବୋଲି ରେ? ନା ସେ ସଧବା କିମ୍ବା ବିଧବା ତାହା ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ? ଆମେ ଏଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ? ନା ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିପାରେ? ନା ମତହସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ, ମତହସ୍ତୀ ହେଲା, ମତହସ୍ତୀ ମାନେ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ାସା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ? ଦୁତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ? ଦୁତି କହିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା ସହ ମେଳ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ? ବଡ଼ ସାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୁତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେଳ କରିଥାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଟିକେ ଖାଲି ଅଲଟେକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଏଇଭଳି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଲୟରେ ସେ ଅନାୟସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ? କାହାର ଲୟରେ ସେ ଅନାୟସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ? ନା ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାୟସ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ଘରେ ଆମର ଦୈବ ବିଧାତା କିଏ? ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ଘରେ ଦୈବ ବିଧାତା କିଏ? କିଏ କି ପିଲାମାନେ? ନା ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ଘରେ ଦୁତି ବା ଆମର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଦୈବ ବିଧାତା। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାକୁ ଚହଳ ବାଜୁଥିଲା? କେଉଁଠାକୁ ଚହଳ ବାଜୁଥିଲା? ନା ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନର ମଧୁର ବନ ପର୍ବତର ଗୋମତ ପର୍ବତରେ ହେଲା, ଗୋମତ ପର୍ବତରେ ଚହଳ ବାଜୁଥିଲା।
तापर देख 26 नंबर प्रश्न कृष्णଙ୍କ चारि पार्श्वरे केउ माने बढ़ी थिले केउ माने रे पिला माने ना कृष्णଙ୍କ चारि पार्श्वरे को माने थिले ना परिचारी ओ गोपी माने बेड़ी थिले। तापरे एबेठी देख 27 नंबर प्रश्न कृष्ण को दर्शन करी दूती कौन मने करिछि कृष्ण को दर्शन करी दूती कौन मने करिछि ना कृष्ण को दर्शन करी दूती घोर तिमिर रात्रि रे पूर्णचंद्र उइछि कि बोली एठी मने करी अछि। तापरे देख 28 नंबर प्रश्न यशोदा धात्री मानक सह किपरि उभा होइछंती यशोदा धात्री मानक सह कृष्णଙ୍କ खट दोली धरी चंद्रଙ୍କୁ तारा बेड़िला परी उभा होइछंती। तापरे देख 29 नंबर प्रश्न साईत कृष्ण केउ परी शोभा पाउथिले साईत कृष्ण केउ परी शोभा पाउथिले रे ना साईत कृष्ण विकसित पद्मवन मध्यरे राजहंस खेलिला परी शोभा पाउथिले। तापरे एबेठी देख 30 नंबर प्रश्न श्रीकृष्णଙ୍କ ताजल्यमान तेजर केउठारे पटांतर नाही श्रीकृष्णଙ୍କର ताजल्यमान तेजरे केउठारे पटांतर नाही ना श्रीकृष्णଙ୍କ ताजल्यमान तेज स्वर्ग मर्त्य ओ पाताल त्रिभुवन रे मध्य पटांतर नाही। तापरे देख परवर्ती प्रश्न काहार रचयिता भावे अच्युतानंद दास ओडियार पुरपल्ली रे परिचित काहार रचयिता भावे ना हरिवंश ओ मालिकार कवि भावरे अच्युतानंद दास ओडिशार पुरपल्ली रे परिचित। तापर देख परवर्ती प्रश्न गोपर नर नारी माने काहार भेट पाइछंती बोली कुहा जाइछि ना निरंजन निराकार निर्गुण विष्णु नरदेह धारण करी धरावतारण करिथिबारु गोपर आमर गोपर नर नारी माने तांकर भेट पाइछंती बोली एठी कुहा जाइछि। श्रीकृष्ण विष्णुଙ୍କ अवतार तो से जो गोपपुर रे जन्म नहीं कि आछंती ताकू से माने कहिसंती जे आमे विष्णुଙ୍କ दर्शन एठी पाई गलु। तापर देख परवर्ती प्रश्न कृष्णଙ୍କର पाद पूजा किए किए करिसंती श्रीकृष्णଙ୍କର पाद पूजा ब्रह्मा शिव इंद्र आउ श्रीकृष्ण माने माने श्रीकृष्णଙ୍କ पाद पूजा से माने करिसंती तीन जण मेनली ब्रह्मा विष्णु इंद्र यांको ना तुम कवितार मेंशन अछि यांको नाही तुम एठी लिखिबो। तापर देख परवर्ती प्रश्न काहार मुक्ति निमंते ज्योतिर्मयी उदार होइछंती काहार ना पापी दुरापचारी मानक मुक्ति निमंते ज्योतिर्मयी उदार होइछंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न श्रीकृष्ण को चाहि दूती आनंद हेबाकू कवि केउ परि वर्णना करिछंती श्रीकृष्ण को चाहि दूती आनंद हेबाकू कवि काहा सहित तुलना करिछंती काहा सहरे ना आकाश रे चंद्र उदय हेला हेले कोई आमर कोई पाखुड़ा जेपरी धीरे धीरे उन्मुक्त हुए दूती श्रीकृष्ण को चाहि सही परी आनंद लाभ करुची माने देखिबे आकाश रे जेतले चंद्रटा उदय होबो सेतबेले कोई ता पाखुड़ा कोन धीरे धीरे खोलुथबो तो सही परी श्रीकृष्ण को चाहि दूती धीरे धीरे आनंदित होउ अछि। तापर देख परवर्ती प्रश्न गोपपुरर नर नारी आमर नर नारी सरह सुंदरी को कौन बोली डाकंती कौन डाकंती रे ना गोपपुरर नर नारी सरह सुंदरी को आकार बोली डाकंती कौन आकार बोली डाकंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न तत्वदर्शी सिद्ध पुरुष अच्युतानंद दास को नहीं ओडिशार ग्रामांचल रे केउ विश्वास रहिछि ना पर्वत शिखरे सिना पद्म फुटिबो अच्युतानंद केबे मिथ्या न आमर मिथ्या नहिबो कवि को नहीं ओडिशार ग्रामांचल रे विश्वास सबू रहिछि। तापरे एबेठी देख प्रथम एककर तृतीय कविता धीरे राधा कर धरी एई धीरे राधा कर धरी कवितार कवि होउछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार तो एठी भल से देख एई धीरे राधा कर धरी कवितार प्रथम प्रश्न बतास को काहा सहित तुलना करा जाइछि भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतास को काहा सहित तुलना करा जाइछि
ନା ବତାସକୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବତାସକୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ କିଏ କାହାକୁ ପକାଇ ଦେଲେ? କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ କିଏ କାହାକୁ ପକାଇ ଦେଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣଗତା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ ପକାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଖୋଦସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟୋଦୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ନା ଆମର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଏଠି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଭଲସେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ପିଲାମାନେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, এটা ବହୁତ ଫେମସ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ନାଁକୁ ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ମାନେ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ନା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ এই ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତାଟି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପା ରାଧାଙ୍କର ଆମର ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଜୀବ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧା ଦୂତୀର କର ଧରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରାଧା ଦୂତୀର କର ଧରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ରାଧା ଦୂତୀର କର ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଧରି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ନା ନାରୀ ମରା ରୀତିକୁ ହେଲା, ନାରୀ ମରା ରୀତିକୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଧା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଦୂତୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ସେଟା ମନେ ରଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ନା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଆମର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ରାଧା କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ରେ? ନା ନାରୀ ମରା ରୀତି ଦୋଷୀ। ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ଯେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ସଂଯମରେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଏତେ ମାନେ ମନମୋହକ ଥିଲେ ଯେ, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାଧା? ନା ନାରୀ ମରା ରୀତିକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କେଉଁ ଅବିଧି କରିଛି ବୋଲି ରାଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? କିଏ କେଉଁ ଅବିଧି କରିଛି ବୋଲି ରାଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ କିଣା ଦାସୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ କିଣିଥିଲେ ବିନାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ? କାହାକୁ କିଣିଥିଲେ ବିନାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ଆମର ସେବକୀକୁ କିଣିଥିଲେ ବିନାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଧା କ'ଣ ବିକିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଧା ତାଙ୍କର ତନୁ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୂତୀ ଆଗରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନକୁ କହ
ଆନଗତି ନାହିଁ ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନଙ୍କୁ କହ। ଧନ କାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଧନ ବୋଲି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବିନା ଚକର ଆନଗତି ନାହିଁ? କାହା ବିନା ଚକରର ଆନଗତି ନାହିଁ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରର ଆନଗତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ ବିନା ମିନ ଦିନ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜଳ। ଭଲ ସେଠି ମନେ ରଖ, ଜଳ ବିନା ମିନ ଦିନ ର ମିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଛ। ବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି? ନା ଜଳ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧେୟ ପଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଧେୟ ପଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବିଧେୟ ପଥର ଅର୍ଥ ମରଣର ବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ନୀଲକ୍ଷଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ନୀଲକ୍ଷଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବିତାରେ ନୀଲକ୍ଷଣୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଉଁ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ରୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରହକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବିରହକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ବିରହକୁ କୋଟିଏ ନାଗସର୍ପର ଦର୍ଶନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମର ବିରହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ କି ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା, ସେଟା କ'ଣ କି? ବିରହ। ତ ବିରହକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କୋଟିଏ ନାଗସର୍ପ ଯେପରି କାମୁଡ଼ିଲେ ଲାଗେ ସେହିପରି ବିରହକୁ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିରହ କରିଲେ ଯାହା କୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଯଦି କାମୁଡ଼ିଲେ ତାହା, ସେଟା ସମାନ ବୋଲି କବିତାରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଇଁ କାହାର ଆଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ? କଇଁ କାହାର ଆଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ? ନା କଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିମା ସତ୍ୱେ ଶଶୀ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ? ହେଲା, କାଳିମା ସତ୍ୱେ ଶଶୀ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ? ନା କାଳିମା ସତ୍ୱେ ଶଶୀ ରାତ୍ରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଭେଳା କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭେଳା କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଦୂତୀ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ରାଧାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୀଜର ଅଙ୍କୁରସକୁ କାମଦେବ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଥିଲା? କାହାର? ନା ପରମ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ କବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦେ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ରସ ବୃଷ୍ଟି ନ ହିଲା
ଏହି ପନ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କୃଷ୍ଣ କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ସେଠି ବୁଝ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଝଉନି, ଖାଲି ଉପରୁ ଏମିତି କହିଦେଉଛି। କୃଷ୍ଣ କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଧାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଚିନ୍ତାକୁ ଚିତ୍ତା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଚିତ୍ତା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପରି ରାଧାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ଜଳିବା ସାର ହେଉଛି? କାହା ପରି ପିଲାମାନେ? ନା ତୁଷାତୁରା ଚାତକୀ ପରି ହେଲା, ତୁଷାତୁରା ଚାତକୀ ପରି ରାଧାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ଜଳିବା ସାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠତା ପରେ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପରେ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପରେ ଉତ୍ତାପରେ ପ୍ରେମ ରୂପକ କୃଷି ଜଳିଯିବ ବୋଲି ରାଧା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ କିଏ? କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାଧା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏତିକିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ତମର ଏଇ କବିତାଟି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏକକର ଚତୁର୍ଥ କବିତା ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। এই ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଭଲ ସେଇ କବିତା ଆଉ କବିଙ୍କ ନାମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାରୁ, ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଂଶୀଧର ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀଧର ଦଧି ଅନ୍ନ ନେବେ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? ସେମ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦଧି ଅନ୍ନ ନେଇକି ଯିବେ। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାସ୍ ଟିକେ ଓଲଟେକି ଏଠି ପଚାରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ଗୋଳେଇକି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ମାନେ କବିତାରେ ଏପରି ମେନସନ୍ ଅଛି। କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଳେଇକି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ? କ'ଣ କିରେ? ନା କଦଳୀ ସହିତ ଲବଣୀ ଗୋଳେଇକି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଶୋଦା ଝରିରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯଶୋଦା ଝରିରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯଶୋଦା ଝରିରେ ଆମର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ବାସନୀର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଝରିରେ ବାସନୀ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କୁକୁଟୁକ ମାନେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ରାବିଲେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିର ଓ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଡାକ ଦେଲେ? ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ ଓ ବୃକ୍ଷରେ କାକ ଡାକ ଦେଲେ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। এটা ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ସେଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ ଆଉ ବୃକ୍ଷରେ କାକ ଡାକ ଦେଲା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନକରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦିନକର କିଏ କି ପିଲାମାନେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିନକର ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶକତ ହୁଏ କିଏ ଶରୀର? କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର? କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅଶକତ ହୁଏ
କିଶୋରୀର ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଆମର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ଟ क्वेश्चन बेसी पिलामाने इंपोर्टेंस दबनी मेनली तुम 2 मार्क 3 मार्क को ये इंपोर्टेंस दब यही क्वेश्चन गुड़िक मुझे तुमको ये डिस्कसन कराऊँगी कारण ये गोटे महामैराथन रे तुम एमसीक्यू 2 मार्क 3 मार्क एपरी क्लीयर हो से पिलामाने एते इंपोर्टेंस दौची यही महामैराथन को। तापर देख 9 नंबर प्रश्न प्रखर राब कहार बोली दर्शा जाइछि प्रखर राब होची कुकुटक मानकर प्रखर राब बोली कुहा जाइछि। तापर देख 10 नंबर प्रश्न कौन पाई पथश्रम होइथिबो बोली यशोदा कहिसंती कौन पाई पथश्रम हेबो बोली यशोदा कहिसंती ना बाछुरी चोराइबा पाई जाई पथ प्रदर्शक होइथिबो बोली यशोदा कहिसंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न कृष्णंक मुख पखाड़िबाकू यशोदा कौन रखिचंती कौन रखिचंती रे पिला माने ना कृष्णंक मुख पखाड़िबाकू यशोदा बास नीर आमर बास नीर रखिचंती माने कौन जल रखिचंती हैला। तापर देख 12 नंबर प्रश्न सुभाषित जल ए बास नीर अर्थ कौन कहल सुभाषित जल को से रखिचंती मुह धुईबा पाई श्रीकृष्णंकर मुह को पखाड़िबा पाई। तापर देख 12 नंबर प्रश्न सिंह द्वार रे अच्युत को किए डाकिछंती ना सिंह द्वार रे अच्युत को गोपसुत डाकिछंती। तापर देख 13 नंबर प्रश्न उठ निशी पाइला कवितार कवि किए कि बनमाली दास। तापर देख 14 नंबर प्रश्न आकाश रे किए उदय होइछंती आकाश रे दिनकर उदय होइछंती अर्थात सूर्य उदय होइछंती। तापर देख परवर्ती प्रश्न खंड सहित कौन मिसाई यशोदा कृष्ण को भुंचाइबे कौन पिला माने खंड सहित आधम आमर आधम गोटिका पुली मिसाई यशोदा कृष्ण को भुजाइबे। तापर देख ये पिला माने आमर पंचम कविता आमर प्रथम एककर शेष कविता ताकू किए बुलाई थाएगो एटा पिला माने तुमर गोटे इंपोर्टेंट एठी रहिबो एहार गोटे ऑलरेडी मु 5 मार्क तुमको एठी प्रोवाइड करि सारिछि जेउ पिला माने देखि नांती आपण माने जाई कि हम YouTube चैनल देखि पारिबे। तो ई ताकू किए बुलाउ थाएगो कवितार कवि किए ना आमर गौरचरण अधिकारी हैला ये होचंती आमर किए बुलाउ थाएगो रो कवितार कवि। तापर देख यार प्रथम प्रश्न हैला ना केउ दोष लागिबारु ईश्वर आमर कैलासरु बाहरी जाइथिले केउ दोष लागिबारु ईश्वर कैलासरु बाहरी जाइथिले केउ दोष रे ना गुरु हत्या दोष लागिबारु ईश्वर कैलासरु बाहरी जाइथिले। तापर देख 2 नंबर प्रश्न चंडीपुररु भंडी कन्या घेनी कले लाजरे गला से फेरी केउ प्रसंग रे कहा जाइछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट भलो सेठी मन रख ना रुक्मणी विवाह पूर्वरु देवी दर्शन निमंते मंदिर को जाइथिला बेले श्रीकृष्ण तांकु सेठारु हरण करी नेबा फलरे बर होई जाइथिबा शिशुपाल लाजरे फेरी आसीबा प्रसंग को कहा जाइछि। आपण माने समस्ते एठी जानिथिबे रुक्मणी को जेतेबेले तांकर विवाह हेबा पई जाउथिला श्रीकृष्णଙ୍କ संगे तांको विवाह होई नथांता शिशुपालଙ୍କ सह तांको विवाहटी हेइथांता। तो रुक्मणी जेतेबेले मंदिर दर्शन करिया पई जाइथिले सेही समय विवाह पूर्वरु श्रीकृष्ण तांको एठी हरण करिकि आनी पकैथिले तो सेथि पई श्रीकृष्ण जो लाजरे फेरी आसिले सेही प्रसंग रे एठी कुहा जाइछि। तापर देख 3 नंबर प्रश्न शुक्रंकर चक्षु को किपरि कृष्ण नष्ट करि दैथिले शुक्राचार्य असुर मानकर गुरु शुक्राचार्य चक्षु को कृष्ण कुशमनु द्वारा कौन करथिले नष्ट करि दैथिले। आपण माने टीवी सीरियल मानकर देखिथिबे जे शुक्राचार्य रो एठी रोल करन्ती तांकर गोटे आखि सबले फुटी गला टाइप एठी थिबो। तापर देख 4 नंबर प्रश्न गोरु हत्या दोष काहाकू लागिथिला गोरु हत्या दोष काहाकू लागिथिला ना गोरु हत्या दोष शिवंकू लागिथिला काहाकू लागिथिला रे शिवंकू लागिथिला। तापर देख 5 नंबर प्रश्न गोपी माने केउठारे जल केली करुथिले केउठारे ना गोपी माने जमुना ठारे जल केली करुथिले।
तापर ये देख 6 नंबर प्रश्न काक कोଳରେ पिक परी किए काहाकू पालन करथिले काक कोଳରେ पिक परी किए काहाकू पालन करथिले ना काक कोଳରେ पिक परी गोप नारी माने कृष्ण को पालन करथिले। तापर देख 7 नंबर प्रश्न कूट करी काहार चुटी कृष्ण उपाड़ी देइथिले कूट करी अर्थात छलना करी काहार चुटी उपाड़ी देइथिले रे ना कूट करी बैलोचनर चुटी को कृष्ण उपाड़ी देइथिले। तापर देख 8 नंबर प्रश्न जलंधर को किए बध करथिले किए रे जलंधर को शिव बध करथिले। तापर देख 9 नंबर प्रश्न बेल आमर बेलाल सेना को किए बध करथिले ना बेलाल सेना को कृष्ण बध करथिले। तापर देख 10 नंबर प्रश्न आमर बाली को छलना रे किए विनाश करथिले किए रे श्री रामचंद्र विनाश करथिले लुचिकी तीर मारिथिले आमे समस्त जानिछे। तापर देख 11 नंबर प्रश्न बेलार सेना काहार माने बेलाण सेन काहार पुत्र थिले काहार रे ना बेलाण सेन भीमंकर पुत्र थिले हैला बेलाण सेन भीमंकर पुत्र थिले। तापर देख 12 नंबर प्रश्न शिशुपाल विवाह न करी काहेकि फेरी आसिले अरे आमर चंडी मंदिर कन्या रुक्मणी को कृष्ण ऑलरेडी हरण करके नहीं जाइथिले तो आमर शिशुपाल काहाकू बाहाई थांते। तापर देख 13 नंबर प्रश्न मामू और भणजा एकाठरे काहा काहाकू कुहा जाइछि ना कंस मामू और कृष्ण भणजा को बोली एठी कुहा जाइछि। तापर देख 14 नंबर प्रश्न बाली को छलना रे किए विनाश करथिले सेम क्वेश्चन श्री रामचंद्र जलंधर वीर काहार शालक थिले काहार शालकर अर्थ कौन शोला लक्ष्मींकर भाई पिला माने भल से मन रख जलंधर जलंधर पिता होचंती समुद्र हैला तो सेठू जन्म होइतिला हमर जलंधरंकर तो शालक कार थिले ना से विष्णुंकर शालक थिले अर्थात शोला थिले तांको स्त्रींकर भाई। तापर देख 16 नंबर प्रश्न गुरु द्रोण को किए मारिथिले किए रे दुष्टदुम्न पांचाल राजंकर पुत्र पांचालींको भाई तो जो आमर अग्निकुंडरू पांचालींको जन्म होइतिला तापरे पिला माने धृष्टद्युम्नंकर मध्य से कुंडरू एठी जन्म होइथिला तांको जीवनर केवल गोटे ही उद्देश्य थिला गुरु द्रोणंकु हत्या करिबा बा तांकर ठी मृत्यु कामना करिबा। तापर देख 17 नंबर प्रश्न कृष्णंकर सुदूर बांधव किए थिले रे ना आमर कृष्णंकर सुदूर बांधव पांडव माने सब एठी थिले। तापर देख 18 नंबर प्रश्न आमर शूर्पणखा काहींकी हतश्री होइथिला काहींकी अरे ता कान नाक सब काटी देथिले सेथिपई हैला। तापर देख 19 नंबर प्रश्न बळी को किए छलना रे केउठारे प्रेरण करि देथिले ना बळी को बामन छलना करी माने भगवान हैला बामन आकार धारण करिकी पाताल रे तांको जो पादरे माड़ी देथिले से जो पाताल को पसि जाइथिले से कथाटी कुआ जाइछि। तापर देख 20 नंबर प्रश्न जनक सूता को हैला जनक सीता को एटा सूता भूल हो जाइछि हैला सीता को किए केउठारु हरण करिथिला जनक सीता को रावण पंचबाटिका बनरू हरण करिथिला। तो बास पिला माने एतिकी क्वेश्चन को एठी तुम माने कवर कर दियो डेफिनेटली पिला माने तमरो एठी बेटर मार्क आसीबो।